Malien aw salamu alaikum an bi malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien sigilen don yɔrɔ yɔrɔ cɔrɔnɔnjɛ ka foli bi bila aw bɛɛ ye malien bi ye alamisa ye juillet kalo tile 9 ye bi ye san 2020 bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko mun n'a bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na a dogolen tɛ maa la n'o ye mun ye ko sini le 10 juillet M5RFP maaw kɛmɛ ka wulikajɔ de sabati k'a fɔ ko u bɛ weleli bila jamanaden bɛɛ ka bɔ anw kunnafonidilaw an y'o de fɔ an jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ ko n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ a ka kan anw ka taa ko ɲɛɲini ka kunnafoniw di jamanadenw ma ko kelen kana bila bila a y'a ye an bɛ ye kɛnɛ ninnu bɛɛ kan a sababu ye walasa ka se ka kunnafoniw sɔrɔ ko taabolo bɛ ka kɛ cogo min na a ka se k'o dɔn maliyɛnw bi anw y'a fɔ cogo min na an ni Sogɛli Kɔkala Mayiga de tun kan ka kari ɲɔgɔn na nka an ma se k'ale sɔrɔ ka sababu kɛ ko cayali ye nka an sera ka Isa Kawo Jim sɔrɔ sabula sini u ye don mun fɔ o ye sini ye bɛɛ bɔra ka Isa Kawo Jim yɛrɛ ka video caman ye ka fara u yɛrɛ ɲɔgɔnna caman kan mɔgɔ bɛ ko bɛ M5RFP kɔnɔ kuma minnu n'a fɔra fo kana bila bila bɛɛ y'a mɛn maintenant an yɛrɛ nalen don ka se ka ko tɔw k'a tɔ dɔn yanni sini cɛ hali bi ɲininkali damadɔ minnu b'an bolo ka tɛnku Isa Kawo Jim la Isa Kawo Jim salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Somɔgɔw bɛ di. An bɛ Ala tanu k'Ala barikada. Nba ouverture média en série ma c'est pour que ale bi ka se ka ko tɔw dɔn kosɛbɛ maliyɛnw ɲɛ b'i la bi Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ɲininkali baselen don mun ka fɔlɔ o ye surɔ président de la république n'o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta a bɔra ka discours kɛ discours mun ni Mamadou Diko yɛrɛ y'a fɔ kunun kɛnɛ kɔnɔ yan donc an y'a ye k'a fɔ discours in kɛra minute waati a ye tali kɛ fɛn caman kan nka discours in kɛlen an b'a ye aw bɔra ka se ka conférence k'a kan ou bien ka kuma ɲɛfɔ a diyara aw ye a ma diya aw ye donc an bɛ fɛ ka dɔn tari conférence discours in a taara aw jimi sira fɛ wa. Bon an ko kuma jaabi an bɛ ouverture média mɔgɔw bɛɛ fɔ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la aw bɛ kɛ sababu ye maliyɛnw jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan ka bɔ kunnafoniw kalama aw bɛ se kɛnɛ kan ka kunnafoni ta sun kɔrɔ aw bɛ fo la président Ibrahim Boubacar Keïta kunun a ye jamanadenw a y'u tɔɲɔ a m'u bonya a ka kuma fana kɔnɔna la hɛrɛ ma sɔrɔ a la parce que bonya ye min ye fɔlɔ n'i y'a fɔ président jamanadenw de don o jamanadenw a fɔr'u ye télé la bɛɛ y'a mɛn ko ni journal banna ko président bɛ kuma ka tila k'a fɔ bɛɛ ko dans un instant ka tila k'a yɛlɛma ko 21h mɔgɔw sigira ka laban ka continuer n'u ka programme ye fo minute tuma u seginna k'a fɔ ko président bɛna kuma à minute 0h bon bonya t'o la o jamanadenw ka sigi ka si u ɲɛna fo dugu tilalen hali ka hakɛto ɲini kɛ a m'o kɛ donc o ye kelen ye a ye kuma ta a ye min fɔ kuma saba kuma min yɛrɛ a y'a kun kana fɔ a y'a yɛrɛ mankutu k'a yɛrɛ majamu a tilalen a ko bubu ale o reconnu k'o kɛ premier ministre ye parce que awa baara dɔw bolodali laɲini dɔw bɛ yen fo 2023 u bɛ se ka waleya cogo minnu na ani ka tila k'a fɔ ko justice ɲuman n'a kɛra tan bon ka tila ka Alassane ka premier ministre ala ka hinɛ la k'a b'o fɛ bon mais an yɛrɛ ka sɔrɔdasiw sara da Bamakɔ la bon i b'a dɔn IBK kɔni a k'a bɛna kuma mɔgɔw k'u sigilen don min na a kuma kun ye min ye bɛɛ b'a dɔn crise min b'a ni fasodenw cɛ fasoden minnu bi ni M5RFP wulilen don n'u ka laɲini ye o ye laɲini jumɛn ye o ye IBK ka fanga de bila a ka fanga bila vraiment a k'a bila o de tun ye laɲini ye a ka fanga minnu dulonnen don bɛɛ ka u yɛrɛ cɛ bon diɲɛ da donna kuma la diɲɛ bɛɛ da donna kuma la imam yɛrɛ ko mɔgɔw bɛ se ale ma k'ale deli ale yɛrɛ ka baara kun ye deli ye a y'a ɲini M5RFP mɔgɔw fɛ a kɛra gɛlɛyaba y'a ni ɲɔgɔn cɛ nka ala y'an dɛmɛ ne y'a fɔ a wagati la n ko aw kana nin ko kɛ kɛlɛ ko n k'a ye memorandum min n'a bɛ k'o fɔ ko ka démission bɔ a la n ko mɔgɔ min don a tɛ sɔn bon a ma sɔn a dun tɛ sɔn parce que IBK bɛ min dɔn o ye rapport de force de ye mais yanni n ka so o walawalali la ko min kɛra bɛɛ y'a faamu ka fɔ a kɛra jigilatigɛ ye tellement a kɛra jigilatigɛ hali minnu tun t'a fɛ ka don kɛlɛ la publiquement o kɛlɛ la n bɛ misaliya kelen d'i ma INT mɔgɔw ye ci bila anw ma n'o tɛ aw ni CSTM ni SMD ninnu de tun bɛ olu de tun bɛ yan nɔ ani société civile minnu ye forum de la société civile mais INTM fana ci bila an ma k'a fɔ vraiment an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ ka ɲi nka u b'a ɲini an fɛ dɔrɔn an k'an jija jamana kari kana bɔ a la bon o bɛɛ b'a yira k'a fɔ jamanaden bɛɛ IBK bila o mais ko in tɔ tora dɔrɔn kuma bɔra jumɛn da INTM min ka bagati fɛn bɛ yan papier bɛ yan u ye ci bila an ma k'a fɔ an ye vraiment président ka discours kɔfɛ u yɛrɛ jigila tigɛra quoi u ye ci bila an ma u y'a kanu vraiment an ka ko in kɛ mais olu bɛ taa fɛ dɔrɔn jamana de ka kari bon donc n'i y'o fɔra ka ban Salifu Keita min ni bɛɛ b'a dɔn n'o fɔlɔfɔlɔ de tun y'a fɔ n kɔrɔ n tɛ wari ɲini n tɛ sanu ɲini n tɛ place ɲini ka ci min fɔ a ye o yɛrɛ bɔra sɔrɔ
a tilalen discours la dɔrɔn ka vidéo kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Mali bɛ ka jeni k'an k'an jija a kana sisi k'a ɲini bɛɛ fɛ ale yɛrɛ mɔgɔ dɔw fɔ ka bɔ anw yɛrɛ ma deli k'o fɔ a ko lujuratɔw n'a bɛ fɔ handicapés sen tɛ minnu kɔrɔ fiyentɔw k'u ka bereminɛw k'u minɛ banabagatɔ min bɛ se ka taa ni min bɛ se ka taa i ka dugawu kɛ ko bɛɛ ka bɔ ka tugu M5 RFP kɔ donc IBK maliyɛn bɛɛ IBK bila o IBK bɛ min na bi bɛɛ y'a faamu mais sini o fana bɛ jɛya cogo di voilà IBK bɛ min na n'an k'o f'i ye IBK bɛ c'est à dire fanga ka to ale bolo a den n'o ye Karimu ye a n'a musow ani Bubu ani mɔgɔ minnu b'o o réseau kɔnɔ olu ka jamana minɛ mais ka biri tubabukan kɔgɔlen sariya k'o ta k'o kɛ k'a yɛrɛ nafa n'a b'a arranger IBK de y'a fɔ anw ye le 5 ko ale bɛ fɛ ka to sariya kɔnɔ ale t'a fɛ sariya ka sɔsɔ ale bɛ loi de kɔ mais mɔgɔ ye loi sɔsɔ a ka sariya sɔsɔ ka tɛmɛ IBK kan assemblée ka députéya banna yan san 5 san kelen kalo wɔɔrɔ farala a tila ka san kelen a bɛɛ ma kɛ accord politique de kɔnɔ mais constitution tɛ o n ko bɛnkan dɔ de kɛra ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o ma kɛ yan parce que o don tun b'a arranger mais gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi est ce que o gɛlɛya tɛ sira d'ale ma ni M5 ka sigi ka kuma surtout que u y'a fɔ ko M5 ka laɲini tɛ foyi ye ko faso ci faso kari a kɛra ta bɔra ta kuma kirikaraw fara fara ɲɔgɔn kan mais an nana ye wagati y'o bɛɛ bi a fɔlɔ ye min ko an ye terroriste ye k'an ye jihadiste ye k'an y'a don ta an y'a bɔ ta an bɔra le 5 kala ma kari mɔgɔ si la an bɔra le 19 CEDEAO yɛrɛ président ye mɔgɔw bila ka na yan nɔ communauté internationale ANADIF ninnu bɛɛ da donna la imam ko ni ala sɔnna ko boli bɛ kɛ problème tɛ y'a la le 19 problème ma y'a la donc c'est au mérite du peuple malien k'a jira jamanadenw y'a faamu bi k'a fɔ an tɛ jamana karila mɔgɔ si t'a fɛ ka jamana kari jamana i b'o kari to an yɛrɛ b'a la jamana kɔnɔ ko kalan tɛ yen lakana tɛ yen baara tɛ denmisɛnninw bolo n'i y'o jamana kari i b'i sigi mun kunna mais jamana karila i bɛ ka de cogo di voilà parce que mais ɲininkali min fana bɛ ne fɛ est ce que n'i y'a ye olu bɛ k'o fɔ parce que olu bɛ k'a ye k'a fɔ est ce que ni jama funtɛninen bɔra a tɛna na ni futinɛ ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i y'a ye jama funtɛni wa jɔn ye jama funtɛni i bɛ ka tɛ c'est à dire que hadamaden i t'a dɔn a tɛna ka kuma f'i ye yanni i k'a fɔ ko bana min bɛ mɔgɔ la yanni i k'a fɔ ko i b'a furakɛ a ɲini fɔlɔ i ka bana kun dɔn mais Mali ka bana ye IBK de ye IBK de ye Mali ci ni mɔgɔ min m'o fɔ i ma tiɲɛ fɔ dɔrɔn ou bien i ka intérêt dɔ b'a la i bɛ k'o dun i tɛ se ka tiɲɛ fɔ n'o tɛ walahi IBK de ye Mali ci mɔgɔ si ma Mali ci ni IBK tɛ n bɛ dalilu 3 d'i ma k'a fɔ IBK ye Mali ci IBK bɛ sigi don min tout le monde condamne coup d'état de kɛra n'o coup d'état o sababu jugu de y'a to IBK ye fanga sɔrɔ ni coup d'état tun ma kɛ Amadu Tumani Ture IBK tɛ foyi sɔrɔ mais ala ka latigɛw kɔnɔ coup d'état kɛra sababu ye a ye fanga sɔrɔ a y'a sɔrɔ ni kuma jumɛn ye IBK de y'a fɔ ATT ma en 2008 ko IBK dégagé incompétent i ye Mali feere n taara Tesalit mɔgɔ bɛ na accord signé n kasira de a m'o fɔ yan coup d'état nana kɛ bɛɛ ko IBK ye min fɔ tiɲɛ don parce que a ye min fɔ rebelle nana Mali coup d'état kɛra dɔrɔn les militaires ont décroché u ye nord bɛɛ minɛ donc o kɛra dalilu fɔlɔ ye mɔgɔw y'a miiri k'a fɔ il est la solution dalilu filanan ye min ye IBK ka to premier ministre la a ye baara dɔ kɛ mais l'État a prouvé qu'en réalité c'était les Alpha qui étaient derrière ta tɛ se o a ye AEM dagabɔ mɔgɔw da la AEM olu tun bɛ siraw tigɛ u bɛ pɔw minɛ u bɛ yɔrɔw jeni jeni a y'olu dagabɔ mɔgɔw da la mɔgɔw y'a ye k'a fɔ autorité b'a la c'est un nombre de points a sabanan ye min ye mɔgɔw bɛ y'a ye k'a fɔ fanga ɲininaw cɛla IBK ye jɔyɔrɔ dɔw sɔrɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ si m'o sɔrɔ a fɔlɔ ye min ye IBK kɛra conseiller spécial ye a bɔr'o la a accrédité ka ambassade de Côte d'Ivoire o ma accrédité mais a seginna ka na a y'a kɛ ministre des affaires étrangères ye a bɔr'o la a kɛra premier ministre ye a ye san 6 ni kɔ kɛ premier ministre la ka tila ka ADEMA présidentya kɛ ka tila ka b'o la ka kɛ député gansan ye ka kɛ député dafalen n'o ye président de l'assemblée k'o bɛɛ kɛ ni mɔgɔ y'o bɛɛ sɔrɔ i t'a fɔ k'a fɔ nin tigi kɔni ni jamana présidentya kalifara ma a ka ca Ala fɛ espérance min b'a la homme d'état a bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ 2012 2013 a ye kuma dɔ fɔ a ka slogan la ko le Mali d'abord mais maliens Mali kun binna se kɛra Mali la bɛɛ ko vraiment avec ça ni fanga dira IBK ma an bɛ se ka bɔ ne yɛrɛ y'a supporter koyi ne n'a kun ka di n'a bɛ voyager oui mais hali yɔrɔ yɛrɛ caman y'o fɔ ko n'i y'a ye ala ye fanga sɔrɔ ko aw de fanga non n'aw sen b'a la an y'a dɛmɛ o non ni mɔgɔ min m'o fɔ i ma tiɲɛ fɔ an y'a dɛmɛ an tugura kɔ an y'a lafasa c'est sɔli t'o la o mais fili man jugu n tɛ tubi o de ka jugu IBK tɛ tubi de tubi de t'a ka programme na n'o tɛ bɛɛ bɛ fili o IBK ma deli ka jɔ n ka la fɔ e delila ka IBK da kabini n'a sigira fanga la k'a fɔ le peuple malien je vous présente mes excuses je demande pardon nin ma ɲɛ i y'a mɛn a da
i bɛ ka t'o fɔ i bɛ ka taara fɔ misiriba la diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko n'ale filila ni karamɔgɔ ni alimami m'a fɔ k'a tɛ yafa u ma mais i bɛ ka ye balawu joli da jamana kan i bɛ ka bɛna don min na accord de Ouaga de tun bɛ yen cɛbilen de ye accord kɛ ka jɔnw na to yen i bɛ ka na k'ale tɛ kuma ale tɛ accord lamɛn ale ni mɔgɔ tɛ kuma ka marifa t'i bolo aucun rebelle ne peut se hisser à sa hauteur mais a m'o accord mara bila ka taa a ma kari u ma yɔrɔ bɛɛ minɛ an ma taa an yɛrɛ sɔrɔ accord d'Alger la o de bɛna ni azabari créeli ya o ye balawu fɔlɔ i bɛ ka min se jamana ma i bɛ ka bɛna yɔrɔ min problème foyi tun tɛ Mopti jamana na mais i bɛ ka de y'o ko in kolokolo ka na n'o ye k'o sabati jamana kɔnɔ. mais est ce que aw bolo aw yɛrɛ nɔ t'o la. non an nɔ t'o la sa fanga t'an bolo i ye mɔgɔ dɛmɛ non i ye mɔgɔ dɛmɛ a ka fanga sɔrɔ i dara la k'a bɛ se ka baara kɛ mais la gestion du pays c'était pas nous on n'était pas ministre on n'était rien mais anw y'a dɛmɛ parce que ni n ko anw minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔ n'an m'an yɛrɛ la n'olu y'a dɛmɛ an bolo an y'a dɛmɛ o mais moi-même personnellement ne y'a dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la mais 4 ans après son premier mandat an y'a kɔ bila o mais i bɛ k'a ye jamana tɔ hala